भगवान विष्णु क्यों बेश्या निकट को गमन करथिले ए विषय तू मते पचारिछ हाँ नहीं हाँ संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जुगिरिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हरि भौणी माने मोर सुनने इमन सुनने इमन मा भौणी माने मोर सुनने इमन सुनने इमन केड़े सहजरे राया करिला प्रसन्न केड़े सहजरे राया करिला प्रसन्न से प्रश्न शुणी मोर बुद्धि हरिगला से प्रश्न शुणी मोर बुद्धि हरिगला जगतर नाथ बाबू एड़े कर्म कला किस हित उपदेश ताईरे रहिबो नारायण बेसानी कोटकु जाइथिबो ठीक ठीक रे हे करिबा वर्णन ठीक ठीक रे हे करिबा वर्णन मा भौणी माने मोर मन नेई सुण मा भौणी माने मोर मन नेई सुण सतयुगरे एक बेश्या थिले गो एक बेश्या थिले भैया से बेश्यार नाम कौन जानिचु अरे गंडुकी बोलिनो से बेश्या नामटी अरे पर पुरुष रे मधु थिला नीति अरे पर पुरुष रे मधु थिला नीति भैया सत्यजुग गोटे बेश्या थिले से बेश्यांकर नाम कौन थिला कौन गंडुकी नामनी बेश्या अच्छा अच्छा सदा सर्वदा परपुरुष मान सहित प्रीति करे हेले भैया रे से बेश्या कौन करे जानिचु अरे रात्र समय कथा सुन सुजन अनेक पुरुष करे से हुए रमण अनेक पुरुष करई रमण यही परी केते दिन वही गला यही परी केते दिन वही गला दिने बाबू एक ऋषि बेश्यारे देखिला एक ऋषि वर को बेश्या दिने देखिला भैया प्रत्येक दिन ये बेश्यावृत्ति करू थाए बेश्या रात्र समय रे बहुत पुरुषंग वर्ण करी टंका पैसा रोजगार करू थाए दिनकर घटना गोटे ऋषि हाबुड़े पड़ जाइए बेश्या प्रभात समय स्नान कर फेरुवा समय गोटे ऋषि हाबुड़े पड़गला हेले बेश्या हेले मध्य ऋषिपति वृत्ति अच्छी बेश्यार कौन कला बेश्यारे अरे ऋषि पाद तले पड़गला बेश्या ऋषि पाद तले पड़गला
ऋषि कहउछंदी भला बारंगना को जे ऋषि कहउछंदी भला से ऋषि वर कहउछंदी बारंगना बेश्या कहिले आलो छियो तू प्रत्येक दिन परपुरुष मान को वर्ण करी टंका पैसा रोजगार करुछ एमिति दिन को केते पुरुष वर्ण करुछु तू तो बेश्या होई जाइछु रा मा कोन कले तोर धर्म आसीबो जानिछु कोन ना कोन कले धर्म आसीबो कोन कले एक रात्रि के एक पुरुष करिबु वर्ण छो स्वामी परिपाद सेवा करुथिबु जान गोटे रात्र गोटे पुरुष को तू पति रूप वर्ण करिबु अच्छा स्वामी बोली विचार करी गोटे नारीर कर्तव्य जति परपुरुष निजर स्वामी प्रति सेतिकी सेवा करी से रात्र तो स्वामी जहा कहिबे तांको कथारे परिचालित हबु हबु गोटे रात्र द्वितीय पुरुष वर्ण करिवु नाही बेश्या कहिला हे ऋषिवर एतिके कले कोन प्रकृतर मोर धर्म हबो हे जीवो ना हां तोर धर्म हेबो मा हबो हबो प्रत्येक दिन रात्र गोटे पुरुष को वर्ण करिबु स्वामी परि तार सेवा करिबु दीटा करदुनु हला अरे ऋषिंग कथा बेश्या मनरे रखिला अरे ऋषिंगर कथा बेश्या मने रखिला एक रात्रे एक पुरुष को वरण कला एक रात्रे एक पुरुष को वरण कला पति बोली भारी ता सेवा करिला स्वामी बोली भारी तार सेवा से करिला पति सेवा कले जति धर्म ताटो अधिक सेवा अधिक धर्म पाइला बेश्या उपस्थित मोर पंडित वर्ग एहीपरि प्रत्येक दिन बेश्या गोटे परपुरुष वर्ण करे स्वामी रूप अच्छा प्रत्येक दिन स्वामीर पाद तले पतिभक्ति परि सेवा करे ये कथाटा 33 कोटी देवता विचार कले दिन को दिन बेश्यार धर्म बल बढ़ी बढ़ी जाउछि बेश्यार धर्म बल दिन को दिन बढ़ी बढ़ी गले बढ़ी जाउ काले हमको विपत्ति आसीबो अच्छा कोन करिवा कोन न करिया ना बेश्यार ये जो धर्म बलटा बढ़ी बढ़ी जाउछि आ धर्म बल बढ़ेवा को दबानी आउ धर्म बलटी बढ़ेवा को न देई बेश्या को जेमिति हेले मध्य पाप भंडार रे भरपूर करी दबा एवं तो विचार करी देवता माने कौन कले कौन ना 33 कोटी देवता विचार कले कौन करिया कहार मस्तक को किछि बुद्धि जुटिला नै आज्ञा ये समय कौन होइछि सर्वे एकत्र होइण हरि पासे गले हरि गुआइण सर्व कथाटी कहिले लक्ष्य देवे मोर पंडित वर्ग सबु देवता माने एकत्रित होई भगवान नारायण निकट में पहुंची गले कहले हे नारायण गंडुकी नामिनी बेश्या अछि मर्त्यमंडल मध्यरे तार धर्म बल बढ़ी बढ़ी गलानी ताकू अधर्म देवी हेले करबा को हबो से पुणी ताकू असत्य करबा को हबो सेतले भगवान विष्णु कहिले कोन भगवान विष्णु कहिले सेत बेले कोन हे देवता माने निश्चय मु जीवी से पतिव्रता सती शिरोमणिर आ पतिव्रता रहिबो नाही अच्छा पतिव्रता जमिति न रहिबो पुणी ताको बेश्या रूप गणना करवा है मोर कर्म मुझे हेल्ले बेश्या रूप गणना करी इमंद विचार करी भगवान परम ब्रह्म नारायण कौन कले रे अरे ब्राह्मण रूप धरी नारायण
আরে ব্রাহ্মণর রূপ ধরি নারায়ণ ধীরে ধীরে বেশ্যাপুরকু করিলে গমন ধীরে ধীরে বেশ্যাপুরকু করিলে গমন রাত্র সময় আসি প্রবেশ হেলা আরে রাত্র সময় আসি প্রবেশ হেলা ব্রাহ্মণ রূপে নারায়ণ পৌঁছিলে হলা গণ্ডুকিরে সাগরে প্রভু পৌঁছিলে গণ্ডুকি বেশ্যাদ্বারে প্রভু পৌঁছিলে তারপরে যাহা হেলা শুনন্তু হলে তারপরে যাহা হেলা শুনন্তু হলে ভাইয়া ও তু এলু ব্রাহ্মণ রূপী ভগবান নারায়ণ নারায়ণ এ নারীটি হচ্ছে গণ্ডুকি নাম্নী বেশ্যা বেশিয়া আসি ভগবান বিষ্ণু পৌঁছি যাইଛନ୍ତି গণ্ডুকি নাম্নী বেশ্যাপুରରେ আচ্ছা যেତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ଦେଖିଦେଲା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପତି ପରି ବିଚାର କରି ନିଜର ପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲା ଗଣ୍ଡୁକି ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପଲଙ୍କରେ ଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ପଲଙ୍କରେ ଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବିଚାରୁ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କି କରିବି ମୁହିଁ କି କରିବି ରେ ଆଳୁଛନ୍ତି ଦେବ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯେ ଦେଖ ପଲଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦେବ ନାରାୟଣ ପତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡୁକି ପ୍ରମାଣ ନାରୀବର ଏହି ନାରୀବରରେ ବିଚାରିଲେ ଦେବ ଚକ୍ରହରରେ ପାଦ ସେବା କରୁଛି ପଲଙ୍କରେ ଗଣ୍ଡୁକି ନାମିନେ ବେଶ୍ୟା ଭଗବାନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ଦାହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ ଜଗତରେ ମୋ ପ୍ରତି କଳଙ୍କ ଆସିବ କ'ଣ କଲେ ପୁଣି ବେଶ୍ୟାକୁ ବେଶ୍ୟା ରୂପେ ଗଣତି କରିବି ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ କଲେ ହଁ ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବାବୁ ବୁଲେଇ ହେଲା আরে প্রভুঙ্কর মুন্ড বাবু বুলেই হেলা কহুচন্তি নারী বর শুণ আরে বালা শুণ রে আরে মোর প্রাণ ধন শুণন্তু আরে মোর প্রাণ ধন মুন্ড কাহি পাই বুলেই হেউচি দক্ষিণ ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡୁକି ଅବଳା ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡୁକି ଅବଳା ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକକୁ ଆଣି ଜାନୁ ପରେ ରଖିଲା ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକକୁ ଆଣି ଜାନୁ ପରେ ରଖିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ହସ୍ତରେ ଚିପିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ହସ୍ତରେ ଚିପିଲା ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାର ଗୋଟେ ବାହାନା କଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛୁ ବୋଲି ବାହାନା କଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଇଏ ତ ପତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ସେ ରାତ୍ର ଯାହାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପତି ରୂପରେ ପାଇବ ପତି ପରି ତାର ସେବା କରିବ କ'ଣ କଲା ବେଶ୍ୟା
ନା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାନା କରି ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛି ବୋଲି କହିବା ପରେ ଗଣ୍ଡୁକି ନାମିନୀ ବେଶ୍ୟା ଆଣି ତାଙ୍କର ଜାନୁ ଉପରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ରଖି ମସ୍ତକଟିକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଆହା କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ମନରେ ଭାବିଲା। ସେ ମନରେ ଭାବିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉ ବୁଲଉ ଭଗବାନ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଗଣ୍ଡୁକି ନାମିନୀ ବେଶ୍ୟା ବିଚାର କଲା, ଯାହାକୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇଥିଲି ଆଦରାତ୍ର ସେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ କରିବି କ'ଣ? ପ୍ରାଣରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ପତିଦେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦେଖ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାବୁ ତର ତରେ ଆସିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେ ତର ତରେ ଆସିଲେ। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଲେ। ଆରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଲେ। ଦେଖ ଜୁଇ ବାବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା ଜାଣ। ଜୁଇ ବାବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା ଜାଣ। ଜୁଇ ପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ରହୀଣ। ମାୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ବେଶ୍ୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀବତ୍ସୀ। ବେଶ୍ୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀବତ୍ସୀ। ବେଶ୍ୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଲେ, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ନେଇଗଲେ। ଜୁଇ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଜୁଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଶବ। ବିଚାର କରୁଛି ଗଣ୍ଡୁକି ନାମିନୀ ବେଶ୍ୟା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଗଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡୁକି ନାମିନୀ ବେଶ୍ୟା କରିଛି କ'ଣ? ନା ଜୁଇ ଉପରେ ବସିଛି। ଜୁଇ ଉପରେ ଗୋଡ଼କୁ ଲମ୍ବେଇ ବସି ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଜାନୁ ଉପରେ ରଖି ଜୁଇ ଉପରେ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡୁକି ନାମିନୀ ବେଶ୍ୟା। ଜୁଇ ଉପରେ ବସିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ରଖିଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟାର ଜାନୁ ଉପରେ। ଏ ସମୟରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଗଲା। ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ କାଳେ ବେଶ୍ୟା ଉଠି ପଡ଼ିବ। ଜୀବନକୁ ଲୋଭ କରି ଯଦି ବେଶ୍ୟା ଉଠି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବେଶ୍ୟାକୁ ଯେମିତି ବେଶ୍ୟା ରୂପେ ଗଣତି କରିଥିଲି ସେମିତି ବେଶ୍ୟା ରୂପରେ ବେଶ୍ୟା କର୍ମ କରିବ। ଏ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ହୁ ହୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଉଠିଲା। ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ, ଇଏ କାଳେ ଉଠିକିରି ପଳାଇବ, ଜୀବନକୁ ଲୋଭ କରି କାଳେ ବେଶ୍ୟା ଉଠି ପଡ଼ିବ। ବେଶ୍ୟା ଉଠିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଗଣ୍ଡୁକି ନାମିନୀ ବେଶ୍ୟା ଅଛି ଜୁଇ ଉପରେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଜୁଇ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି, ତଥାପି ବେଶ୍ୟା ଉଠୁନି ଜୁଇ ମଧ୍ୟରୁ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଦେଖ ସେହି ସମୟରେ ଦେବ ନାରାୟଣ ନିଜ ରୂପକୁ ବାବୁରେ ଧରିଲେ ବହନ। ନିଜ ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଧରିଲେ
ବେଶ୍ୟା ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ବେଶ୍ୟାକୁ କହିଲେ ତୁ ଶୁଣ ଭବନ ବେଶ୍ୟାକୁ କହିଲେ ତୁ ଶୁଣ ବହନ ସତୀ ନାରୀ ରୂପେ ଆଜିଠୁ ହୋଇବୁ ଗଣନ ସତୀ ନାରୀ ରୂପେ ଆଜିଠୁ ହୋଇବୁ ଗଣନ ଆଜିଠାରୁ ସତୀ ନାରୀ ରୂପେ ତୁମେ ଗଣତି ହବ ତୁମର ନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବ ହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ଶରୀରରେ ରହିବ ନାହିଁ କଣ ହବ କଣ ଏଠି ନଦୀ ରୂପରେ ତୁମେ ବହିଯିବ ନଦୀ ରୂପରେ ତୁମେ ବହିଯିବ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ବୋଲିନ ତୁମ ନାମ ହୋଇବ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ବୋଲିନ ତୁମ ନାମ ହୋଇବ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ନାମ ହେବ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ରୂପରେ ତୁମେ ବହିର୍ଗଳିତ ହବ ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ବର ଆବଶ୍ୟକ ବରଟେ ମତେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ବର ଆବଶ୍ୟକ କହ ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ପୁଣି ବୋଲୁଛି ବଚନ ଯେଉଁପରି ମୋର କୋଳେ ଥିଲ ହେ ନାରାୟଣ ସେହିପରି ମୋ କୋଳରେ ସର୍ବଦିନ ଶୟନ କରିବ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଏ ପ୍ରଭୁ କଥାଟି ରହିବ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଏ କଥା ରହିବ ତମେ ମୋ କୋଳରେ ଶୟନ କରିବ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମ କଥା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତୁମ କୋଳେ ଶୟନ କରିବି କେତେବେଳେ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ବଧ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ବଧ ଯେ ହୋଇବ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯେ ଅଭିଶାପ ଦେବ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ମୁଁ ରହିବି ଜାଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ମୁଁ ରହିବି ଜାଣ ତୁମ କୋଳେ ବେଶ୍ୟା କରିବି ଶୟନ ତୁମ କୋଳେ ବେଶ୍ୟା ଯାଇ କରିବି ଶୟନ ଭଗବାନ ପରମବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ଦେବ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ମୁଁ ରହିବି ସେ ଶାଳଗ୍ରାମଟା ତମର ନଦୀରେ ମୁଁ ଶୟନ କରିବି ବଜ୍ରକୀଟ ରୂପରେ ତ ଜଳନ୍ଧର ମତେ ବିନାଶ କରି ମାନେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିବ ସତ କିନ୍ତୁ ତମର ନଦୀର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶୟନ କରିବି ତମ କୋଳରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଶୟନ କରିଥିଲି ଠିକ ସେମିତି ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀର ଜଳରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ମୁଁ ଶୟନ କରିବି ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ ଭଗବାନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ସେଦିନ ଠାରୁ ଗଣ୍ଡୁକି ବେଶ୍ୟା ହେଲା ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ ବାଇଆ ହେଲା ହେଲା ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ମୋର ହାଗେ 10 ଟଙ୍କା ପହଲା